Hello, all the student and guardian. Welcome to the grammar village. And don't forget one thing: English is the key to success of our child. Yes, yes, exactly. Okay, সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ বিকজ আপনারা আমাদের সাথে আছেন এবং আশা করি সামনে থাকবেন। সো গত ভিডিওগুলোর ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে এসেছি, দ্য অ্যাকসেন্ট অফ এল। এল, what is the sound of L? La, la, la. What is the accent of L? La, 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 la. Okay, L for la, 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 la. Yes, yes. Now I can show a picture in words. So what is this? Lion. Yes, yeah. So L for la, la for lion, lion. L for la for lion, lion. La, lion, la, lion, la, lion, lion. Yes, yes. Then we can go other words. What? Lips. This is lips. Yes, lips. La, lips, la, lips. L for la, lips, lips, lips. L for la, 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 lips. L for la, lips, lips. Okay, next. Wow, lollipop. Yes, L for la, lollipop, lollipop. L for la, lollipop, la, lollipop. L for la, lollipop, lollipop. L for la, lollipop, lollipop. Yes, yes. Then we can go to the another words. What is this? Love. Hashi. Love, 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 loves, loves, love, loves. হাসলে হার্ট ভালো থাকে, বাট যেখানে সেখানে আমরা কিন্তু হাসবো না, অল টাইম কিন্তু হাসবো না, রাইট? ক্লাসে হাসাহাসি করলে কিন্তু পড়া কিন্তু মনোযোগ হবে না, আর টিচার কিন্তু ভালো করে পড়াতে পারবে না। ওকে, বাট আমরা হাসতে পারি। Yes, L for love, loves. Yes, then I can go another words. Yes, love, love, love. I love my baby. I love my mother. I love my father. I love my grandmother. I love my grandfather. Yes, ছোট বাচ্চাদেরকে ভালোবাসবো। ওকে, yes, আমরা সবাইকে ভালোবাসবো, সবাইকে সম্মান করব। So L for la, 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 la. L for la, la, lion, la, lips, la, lollipop, la, love, la, love. Okay, অবশ্যই অবশ্যই বারবার আমরা এই ভিডিওগুলো প্র্যাকটিস করব এবং দেখব, হ্যাঁ, যাতে আমাদের অ্যাকসেন্টগুলো কারেক্ট হয়। ভালো থাকি সবাই, বাই।